محب علی اور شیعہ علی میں فرق ہے. محب گھر میں بیٹھ کر بھی محب ہو سکتا ہے. محب کسی اور کی راہ پہ چل کے کسی اور کا محب ہو سکتا ہے. محب میں فاصلہ پڑ سکتا ہے. آج ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان میں بیٹھے کو امریکہ سے محبت ہے. پاکستان میں بیٹھے کو یورپ سے محبت ہے نا محبت ہے. کوئی جو کہے مجھے نہیں یہ محبت. سب کو محبت ہے. امریکہ سے محبت ہے. پیدا پاکستان میں ہوئے محبت امریکہ سے ہے. پیدا پاکستان میں ہوئے محبت انگلستان سے ہے. ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پیدا کس ماں باپ کوئی اور ہے, محبت کسی اور سے ہے. ہو سکتا ہے فاصلہ ہو سکتا ہے, لیکن شیعہ اور اس کے مولا میں فاصلہ نہیں ہو سکتا. اس لیے بہت ساری دفعہ یہ لوگ آتے ائمہ کے سامنے آ کر کہتے اے امام ہم آپ کے شیعہ ہیں. امام مجتبیٰ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا انا من شیعتکم, میں آپ کا شیعہ ہوں. امام نے فرمایا توبہ کر, استغفار کر, توبہ کر, استغفار کر. تعجب سے کہنے لگا میں نے کیا کیا؟ فرمایا یہ جو دعویٰ زبان پہ کیا ہے تو نے کہ میں تمہارا شیعہ ہوں, اس کی بابت توبہ کر. جب تک توبہ نہیں کرے گا تیرے گناہ میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا. اس نے کیا کہا تھا؟ میں آپ کا شیعہ ہوں. یہی کہا تھا اس نے, اور کچھ بھی نہیں کہا. اسی پر امام فرما رہے ہیں تو توبہ کر. کیوں توبہ کر؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ تو ہمارا شیعہ نہیں ہے. کہنے لگا میں آپ کے لیے محبت رکھتا ہوں, میں آپ کے دشمنوں سے عداوت رکھتا ہوں. امام نے فرمایا اس کی میں تائید کرتا ہوں. تو ہم سے محبت رکھتا ہے, تو ہمارے دشمنوں سے عداوت بھی رکھتا ہے, لیکن تو ہمارا شیعہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تو ہمارا شیعہ ہوتا تو میں صلح کیوں کرتا. اگر علی کو شیعہ ملتے تو علی 25 سال سکوت میں کیوں گزارتے؟ اگر حسین کو شیعہ ملتے تو بے دردی کے ساتھ کربلا میں قتل کیوں ہوتے؟ اگر زین العابدین کو شیعہ ملتے تو ساری عمر کیوں روتے رہتے؟ اگر امام کاظم کو شیعہ ملتے تو بغداد کے زندانوں میں کیوں جان دے رہتے؟ اگر امام رضا کے شیعہ ہوتے تو دن دہاڑے امام کو اٹھا کے خراسان کیوں لایا جاتا؟ اور اگر آج بھی اس زمین پر شیعہ ہوتے تو وہ 12ویں حجت 1200 سال سے پردہ غیبت میں نہ ہوتی. فرق کیا ہے محب اور شیعہ میں؟ محبت تو کسی سے بھی کی جا سکتی ہے. شیعہ, لفظ شیعہ قرآن میں بار بار استعمال کیا ہے. عباس بھی ایک کرتے ہیں کہ شیعہ کہاں سے شروع ہوا, شیعہ کس نے کہا, شیعہ کون ہوتا ہے. یہ شبہات عموماً ممبروں پر جو بات آ جائے پھر وہ بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے. یہ شیعہ لفظ رسول اللہ نے فرمایا تھا, یا علی انت و شیعتوں کا. شیعہ بہت عظیم مقام ہے. سب سے عظیم کیٹیگری مسلمان کی شیعہ ہے. شیعہ, توجہ فرمائیں, شیعہ. اب جب کہیں سرزنش کی بات آتی ہے تو ہم ساتھی کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں. جب کبھی ایمان کی اور اس کی بات آتی ہے ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے بارے میں ہو رہی ہے بات. نہ, پہلے سن لو شیعہ ہوتا کیا ہے, پھر گریبان میں دیکھنا آیا ہم شیعہ ہیں یہ شیعہ نہیں ہے. سب سے مسلمان کی سب سے اعلی ترین کیٹیگری کو شیعہ کہتے ہیں. سب سے اعلی مسلمان, جس سے بڑھ کر کوئی اور درجہ نہ ہو, اس کو شیعہ کہتے ہیں. وہ شیعہ ہے. شیعہ کا لفظ عربی لفظ ہے, یہ بھی عربی زبان کا ہے. ابھی عام لوگوں سے جا کر پوچھیں شیعہ کون ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جو محرم میں نظر آتے ہیں. ایسی ہے نا تعریفات, ڈیفینیشن شیعہ کی. شیعہ کون ہے جو محرم میں نظر آتا ہے. پھر پوچھو شیعہ کون ہے, کہتے ہیں جو مسجدوں میں نہیں ہوتا. اس طرح کی علامتیں لوگوں نے, یا کہ کالے کپڑے جیسے پہنے ہوتے ہیں. نہ عزیز من, شیعہ سنو کیا ہوتا ہے. شیعہ, تشیع اور شیعہ ایک ہی, دونوں ایک ہی خاندان کے دو لفظ ہیں. تشیع اور شیعہ, تشیع اور تشیع, کہ وہ عام طور پر غلط, یہ اصلاح بھی کر لیں مومنین, کہتے ہیں اہل تشیع. ہم اہل تشیع ہیں, دوسرے مومنین دوسرے مسلمان اہل سنت. اہل سنت اور اہل تشیع یہ عام لفظ استعمال ہوتا ہے, اشتباہ ہے, غلط ہے. اہل تشیع نہیں, اہل تشیع. تشیع نہ کہا کریں بلکہ تشیع. تشیع نہ, تشیع کہیں کہ ہم اہل
तशय्यो हैं, हम शिया हैं और दूसरे हमारे बरादरान अहले सुन्नत हैं, अहले सुन्नत वाल जमात हैं, जो उन्होंने अपना नाम रखा है। शिया क्या है? शिया किससे ही दूसरा एक लफ्ज बना है तशई। तशई आमतौर पर जनाजे के लिए इस्तेमाल होती है कि जब जनाजा उठता है, किसी का कोई अजीज फौत हो जाता है, उसको ताबूत में रखते हैं, कंधों पे उठा के ले जाते हैं। बाज़ औक़ात इस अजीज के ऐसे बूढ़े बुजुर्ग वारिस होते हैं, उसके नाना नानी दादा दादी बुजुर्ग जो होते हैं, जो चल नहीं सकते, या बीमारी की वजह से या बुढ़ापे की वजह से चल नहीं सकते, लेकिन ये उनके खानदान से ये बेटा उनका, बेटी उनकी, पोता उनका, नवासा उनका, कि खुदा सब के मोमिनीन सब के औलाद को इंशाल्लाह सेहत व सलामती अता फरमाए। लेकिन होता है, आए दिन होता है, मौत एक हक चीज है, कोई मर जाता है खानदान में, उसको उठाकर ले जाते हैं। ये बुजुर्ग, ये माँ बाप या ये दादा दादी, ये चलने के काबिल नहीं होते, लिहाजा जब जनाजा निकलता है तो ये जनाजे के साथ नहीं होते, लेकिन घर में बैठकर रो रहे होते हैं, अपने अजीज से बिछड़ने के ऊपर रो रहे होते हैं। ये रोना दलील है कि इनको इस मरहूम से मोहब्बत है व अकीदत है। लेकिन ये बुजुर्ग जो बूढ़े घर में बैठे और माजूर होने की वजह से, बुढ़ापे की वजह से जनाजे के साथ नहीं निकले, ये नहीं कह सकते कि हम तशईए जनाजा में शरीक हैं, तशई कुनंदा नहीं है। क्यों कि तशई कुनंदा मोहब्बत करने वाले को नहीं कहते। तशई कुनंदा वो होते हैं जो जनाजे के साथ साथ थोड़े से फासले से पीछे पीछे बिला फासला चल रहे हैं, ज्यादा फासला भी ना हो, जनाजे से आगे भी ना हो और बहुत फासले पर भी ना हो, बल्कि ताबूत के साथ मुत्तसिल होकर पीछे पीछे उसके चल रहे हो। इसको कहते हैं तशई, पैरवी, जनाजे के ताबूत के पीछे पीछे जाना, ये तशई है। तशई अपने मरहूम के जनाजे के पीछे पीछे जाना है, तशय्यो अपने इमाम के पीछे पीछे जाना है। तशय्यो अपने इमाम के पीछे जाना है, वरना अगर आप अपने इमाम के लिए घर में बैठकर रोते रहें, अपनी मस्जिद में रोते रहें, अपनी इमाम बारगाह में रोते रहें और इमाम आपका कहां पहुंच जाए और आप पीछे बैठकर उससे मोहब्बत में रोते रहें, तो आपका शुमार मुहब्बों में होगा, शियों में नहीं होगा। सुभान अल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शिया सबसे आला कैटेगरी को कहते हैं, जो अपने इमाम से एक फासला भी, एक कदम भी दूर नहीं रहता, फासला नहीं डालता। अगर हम देखें अली अलैहिस्सलाम की फौज में देखें, इतनी फौज थी अली अलैहिस्सलाम के साथ, लेकिन उसमें मालिक अश्तर शियाए अली हैं, बाकी मुहिब्बे अली हैं। क्यों कि फासला पड़ गया, बाकियों ने अली को छोड़ दिया, मोहब्बत करते थे लेकिन पैरवी। मालिक अश्तर वो हस्ती हैं जो अली से कभी जुदा नहीं हुए। जिस मैदान में अली है उसमें मालिक अश्तर है, जहां अली नहीं है वहां मालिक अश्तर भी नहीं है। शिया यानी पैरो, अपने इमाम का पैरो, फासला भी ना हो जिसका अपने इमाम के साथ। जिस मैदान में इमाम है उस मैदान में वो